स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदी विवाद पर एमबी पाटिल का बड़ा बयान। कर्नाटक महाराष्ट्र सरहद विवाद का अध्याय खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। इस पर पूर्व जल संसाधन मंत्री और कांग्रेस प्रचार समिति के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर एमबी पाटिल ने बीजापुर के इटंगी हाल में कहा कि इस मुद्दे को सियासत का रंग दिया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र वाले छोटी सी बात को लेकर लड़ने लगेंगे तो शोलापुर, दक्षिणी शोलापुर, जत और अक्कलकोट जैसे प्रदेश कर्नाटक में शामिल हो सकते हैं। जत के ग्रामीण भाग के लोग ही खुद कर्नाटका में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आज तक कोई इन्हें मूलभूत सुविधाएं और अभिवृद्धि का काम ही नहीं कर पाई सरकार। इन पार्टियों के सियासी खेल में कहीं आम जनता ना पिस जाए। बयान देना तो बहुत आसान है, अंजाम भुगतना तो आम जनता को ही पड़ता है, कहा एमबी पाटिल ने। ನೋಡಿ, ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶೋಲಾಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಶೋಲಾಪುರ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟು, ಜತ್ತು ಇನ್ನು ಭಾಳ ಇಲಾಖೆಗಳು ತುಳಸ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜತ್ ತಾಲೂಕಿನವರು ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇದ್ದದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಜತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಅದು ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗಗಳೇನಿದಾವೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜತ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಶಾಳ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಜತ್ನವ್ರು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೈಶಾಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಳು ಮಾಡ್ಕೋತೇ ಬಂದಾರ. ಅರವ ಪಾಪ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಡಿ ಭಾಗ ಏನದ ಬಾಬಾನಗರ, ಹಳಿಗನಾಳ, ಯತ್ನಾಳ, ಜಾಲಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಹಳ್ಳಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳೇನದಾವು ಆ ಕೆರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। इंग्लिश बोलना और सीखना अब हो गया है आसान, देर किस बात की। आज ही एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े। आज के डिजिटल और आधुनिक दुनिया में इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि ज़रूरत है आपकी। घर बैठे नहीं, हमारे साथ फ्रेंडली एटमॉस्फियर, फुली एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में पराठेदार इंग्लिश बोलकर अपना मकाम हासिल करें। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9945877464 8861222775।